khutbah di Tahrim, di Masjid Tahrim ya. Nah, dan beliau ini satu zaman bahkan lebih dulu dari Habib Munzir, artinya di Darul Mustafa. Jadi salah satu murid pertama Habib Umar juga, artinya kalangan pertama yang datang ke Tahrim Hadramut belajar bersama Habib Umar, beliau salah satunya. Ya kan? Dan sempat Habib Munzir sempat bertamu, bahkan mungkin di antara dupah-dupah dulu Habib Jindan dan sebagainya sempat berguru lawan Sidin. Ya, sempat berguru lawan Sidin ya kan? Berguru tapi sambil belajar lawan Habib Umar. Nah, kurang lebihnya demikian. Nah, kita dengarkan nasihat beliau, mudah-mudahan kita sama-sama diberi taufik hidayah ya kah, menerima dan dapat mengamalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barakah dari beliau, dan akan diterjemahkan oleh saudara kita Guru Ahmad Khairi dari Martapura. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tawfiqihi wa mannihi wa karamih alladhi waffaqana wa iyyakum li huduri hadha al-majlis al-mubarak ma sha Allah fi hadhihi al-qarya al-mubarakah fi hadhihi as-sa'a al-mubarakah wa in kan al-layla mudlimah walakin insha Allah أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنوار الصحابة الكرام وأنوار الملائكة إن شاء الله تضيء في هذا المجلس المبارك ويكونوا إن شاء الله حاضرين معنا إن شاء الله بأرواحهم وأنوارهم. Bismillah, beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib memulai nasihat tausiah atau ceramahnya dengan mengucapkan salam pertama-tama kepada kita tadi, dan sudah kita jawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi, dan bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Dan kata beliau, bersyukur kita telah bersama-sama hadir di majelis ini, di sebuah pedalaman pedesaan atau di kampung, bahkan terkesan gelap kata beliau. Kadap kampung kita ini, pindah menghadap sini. Tapi berkat Rasulullah ya kah, berkat para mudah-mudahan sini ya kah, berkat majelis ini akan diberikan cahaya oleh Allah SWT dengan berkat cahaya Nabi, cahaya malaikat, dan bahkan arwah-arwah mereka hadir bersama kita kata beliau. Amin. الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد صمت الدرر كان دائما يتكلم على حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان في بعض قصائده يقول شو عندنا المصطفى حاضر حدراه يا رمد العياني. يعني إذا كان عندكم في عين ورمد ما بيشوف، ولكن إذا كان ما شاء الله عيون مفتحة وقلب مفتوح فيشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحضر في أمثال هذه المجالس المباركة. ما شاء الله. Kata beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu penyusun atau pengarang daripada Maulid Simtud Durar yang sangat familiar dan masyhur di kampung kita atau di daerah kita. Itu sering menyampaikan, mengingatkan tentang hadir majelis ilmu, majelis maulid, majelis salawat. Itu kata beliau, Habib Ali Habsyi mengatakan bahwa setiap hadir majelis maulid atau majelis salawat itu selalu hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keadaan mata aja sebagian nang melihat, sebagian yang kada diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجرى في كلام أخينا الأستاذ ذكر تريم وأيضا ما لها من مكانة في التاريخ منذ التاريخ القديم، مكانة تريم في تاريخها وعلمها وأهلها، وكذلك كانوا يتوسلون دائما بأهل تريم ويقولون يا تريم وأهلها. Dan kata beliau, sebagaimana telah ulun sampaikan, bahwa banyak daripada Ahlut Tarim atau orang-orang yang bertawasul dengan Ahlut Tarim dengan menyebut atau dengan membaca doa ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Karena memang Ahlut Tarim adalah mereka yang memang pantas untuk dijadikan kita bertawasul kepada Allah melalui mereka dengan keberkahan penduduknya. اشتهرت تريم منذ عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
Dan Tarim itu masyhur sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum. لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الخليفة أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، لما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس عن الإسلام، فأرسل سيدنا أبو بكر مجموعة من الصحابة يذهبون إلى هنا وإلى هنا، وكان مجموعة من الصحابة نزلوا إلى حضرموت لكي يحاربون أهل الردة. Dahulu Rasulullah SAW mengutus para sahabat-sahabatnya. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat itu ke benua sini, ke negara ini, kemana-mana. Nah kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW digantikan dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun demikian. Nah, dan setelah Rasulullah wafat itu banyak daripada kalangan manusia yang murtad, yang kembali dari agama kembali ke agamanya, ke agama nenek moyang atau ke agamanya yang dahulu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang beliau saat itu menjabat khalifah mengutus daripada kalangan sahabat juga untuk berdakwah ke negeri Tarim atau ke negeri Hadramaut dan ke negeri lainnya. Sama tujuannya untuk mengembalikan keadaan mereka yang sudah banyak murtad atau keluar dari Islam. فخرج الصحابة الكرام إلى حضرموت يحاربون أهل الردة حتى وصلوا إلى تريم. فلما وصلوا إلى تريم وجدوا جميع أهل تريم لا يزالوا على الإسلام ولا يزالوا على دينهم ثابتين وعلى مبايعة الخليفة أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، ولم يكن أحد من أهل تريم ارتد عن الإسلام. من هنا بدأ اشتهار هذه المدينة المباركة. Nah, dahulu itu hampir negara-negara atau wilayah-wilayah ketika Nabi Muhammad SAW itu banyak yang murtad. Nah, lalu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim untuk memerangi mereka-mereka yang murtad di negara mana saja. Nah, setelah mereka yang diutus atau yang dikirim ke Hadramaut, ke Tarim, tahu-tahu mereka tidak mendapatkan seorang pun daripada ahli Tarim yang murtad. Nah, sekalinya orang Tarim senantiasa dan selalu mereka dalam Islam, dalam iman. Subhanallah. Jadi orang-orang Tarim ketika negara-negara lain sepeninggal Rasulullah itu banyak murtad, Tarim ada yang murtadnya. Tarim dalam keadaan Islam dan iman, dan itu yang didapatkan oleh sahabat Nabi SAW yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke Hadramaut, sehingga masyhurlah mulai itu sampai sekarang akan hebatnya atau nilai iman di Hadramaut sana. وأرسلوا رسالة إلى سيدنا أبو بكر الصديق أن هذه المدينة مدينة تريم لم يرتد فيها أحد عن الإسلام، ففرح سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله من هذه المدينة ودعا لأهلها ب3 دعوات. وتسمى أيضا من ضمن مسميات مدينة تريم مدينة الصديق أو بلدة الصديق سيدنا أبو بكر، لأن سيدنا أبو بكر الصديق دعا لها ب3 دعوات، وهذه ال3 دعوات لا تزال إلى اليوم ثابتة في أهل تريم. Masya Allah. Kemudian setelah mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifah Rasulullah SAW akan penduduk atau ahli Tarim, ahli Hadramaut yang tidak seorang pun mereka yang murtad, artinya senantiasa dalam iman dan Islam, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun gembira, himung bahasa kita, mendengar ada sekalinya daerah nang sepeninggal Nabi mereka ada nang murtadnya, Islam dan iman, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mendoakan kota Tarim, kota Hadramaut dengan 3 doa. Doa yang pertama, bahkan Tarim itu dikenal dengan kotanya As-Siddiq, negerinya orang-orang yang jujur, orang yang benar, karena doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai sekarang. فأول دعوة دعا لها سيدنا أبو بكر الصديق واستجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، وهو أن تريم ينبت فيها العلماء والأولياء مثل ما ينبت الماء الزرع والبقل. Doa yang pertama yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq doakan untuk ahlu Tarim, yaitu tumbuhnya para ulama, para aulia di negeri tersebut seperti mana tumbuhnya sayur atau rumput di musim hujan, subur luar biasa. Begitulah. ومن هذه الدعوة كانت تسمى مدينة تريم مدينة العلم والعلماء إلى اليوم هذا. Dengan doa tersebut maka kota Tarim dikenal atau dinamakan dengan kotanya ilmu, kotanya ulama,
sampai sekarang berkat daripada doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. والدعوة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يبارك في مائها وفي آبارها الآبار حقها يعني. Dan doa yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk Hadramut, untuk Tarim secara khusus, yaitu beliau doakan keberkahan pada air-air yang ada di Hadramut. Jadi banyu nang di Hadramut atau di Tarim itu berkah semua, bahkan sumur-sumurnya semuanya itu dapat keberkahan daripada doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. فالماء ما شاء الله في تريم وضع الله سبحانه وتعالى فيه البركة، يعني ما ينقطع الماء ولا يعاني ولا يتأذى الناس من انقطاع الماء، لكن اليوم في تريم وفي حضرموت كلها يعانون الناس من انقطاع الكهرباء، فكل يوم 4 ساعات تنطفئ الكهرباء و4 ساعات تشتغل الكهرباء، على هكذا كل يوم على كذا 4 ساعات ب4 ساعات الكهرباء، لكن الماء الحمد لله مستمر بكثرة جدا يعني. Dan keberkahan daripada banyu di Tarim di Hadramaut itu dari dulu sampai sekarang kadada putusnya. Jadi bahasa kita kadada pangalihnya masalah banyu di sana. Mengalir. Kadada putus, kadada pagat. Sampai wahini cuma nang jadi keluhan saat ini masyarakat Tarim bukan masalah banyunya. Kalau banyu aman, nyaman, damai, pokoknya beres, tapi nang jadi masalah wahini sini listrik di sana. Setiap 4 jam mati, 4 jam menyala, 4 jam mati, 4 jam. Tiap hari nak itu keadaan di Tarim. Jadi untuk banyu kada ada masalah. Mulai bahari sampai ini nyaman di sana banyu. Padahal tahu kita keadaannya. Negeri Tarim, Hadramut itu tandus, gersang, tapi banyunya luar biasa. Tapi listrik tadi nang jadi masalah. الدعوة الثالثة أن الله يجعل مساجدها عامرة إلى يوم الدين. يعمر الله سبحانه وتعالى المساجد حقها بالطاعة والعبادة ومجالس العلم إلى يوم الدين. ونحن اليوم في تريم ما يقارب 600 مسجد في تريم. طبعا تريم تعتبر بلاد صغيرة، يعني مساحة صغيرة، عدد السكان فيها ما يزيد على 200,000 فقط، ولكن كثرة مساجدها ما شاء الله مساجد كثيرة وكلها معمورة ما شاء الله بالصلوات في جماعة ومجالس ومجالس الذكر ومعمورة بالموالد وغيرها من الأمور. Dan doa terakhir atau doa ketiga dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk kota Tarim atau Hadramut, yaitu masjid-masjidnya di Tarim itu semuanya makmur, semuanya hidup dengan banyaknya para penuntut ilmu dan ulama yang menghidupkan masjid-masjid Tarim tadi, sehingga dari dulu sampai sekarang itu kada pernah kosong, kada pernah sepi, kada pernah sunyi masjidnya daripada orang-orang alim dan ulama. Dan dan hitungan jumlah masjid di kota Tarim, padahal kata beliau Tarim itu terkesan kampung kecil, negeri halus saja, hatinya kada terlalu luas benar, akan tetapi jumlah masjid atau hitungan masjidnya itu 360 buah masjidnya, dan ke 360 buahnya itu makmur dengan sholat berjamaah setiap orang setiap waktunya. Kadang nang subuh lawan nang isya aja atau maghrib aja, tiap waktu itu makmur dengan sholat berjamaahnya di 360 masjid tersebut. Subhanallah. كل البلدان في العالم تقصد غالبا للسياحة وللتنزه وللتمشية، إلا تريم ما أحد يقصدها إلا للعلم، ما أحد يقصدها إلا لطلب العلم، ما أحد يقصدها إلا من أجل يغذي روحه ويغذي قلبه بالطاعة وبالذكر ويبتعد عن الغفلة والضياع وغيره الذي يعيش فيه العالم. Setiap negeri-negeri yang ingin dikunjungi orang itu pasti tujuannya kada lain healing sini. Healing adalah healing artinya siyahah atau tanazzuh atau refreshing dan sebagainya. Kecuali bila tulak ke kota Tarim itu kada niat nang kayak itu sini. Pasti niatnya kada lain untuk ilmu itu aja. Bila ke Tarim ilmu nang dicarinya. Kalau ke negeri lain ayo kebanyakannya healing tadi. Siyahah, tanazzuh, refreshing dan sebagainya. Amun ke Tarim kada lain tujuan untuk ilmu. والحمد لله في تريم يوجد كل القارات الست كلها موجودة في تريم،
في تريم موجود من أمريكا، في تريم موجود من أفريقيا، في تريم موجود من أوروبا، في تريم موجود من أستراليا، في تريم موجود من ماليزيا، من إندونيسيا، من الصين، من عدة أماكن في العالم، كله موجود في تريم. وكلهم هؤلاء يأتون ليس للتنزه ولا للزياحة ولا للتمشية، كلهم يأتون للعلم والمعرفة وتغذية قلوبهم وأرواحهم. Setiap negara itu ada di Tarim. Disambat di sini berataan. Amerikanya, Australianya, Eropanya, Afrikanya, Cinanya, semua negara itu ada di Tarim. Semua negara, artinya warga negara dari seluruh dunia itu ada semua di Tarim. Tetapi mereka ke Tarim bukan untuk siahah tadi, bukan untuk tanazuh, bukan untuk healing atau refreshing atau apa sebagainya, atau kayak kita apa tuh yang tur wisata kada. Tapi mereka ke Tarim untuk menuntut ilmu, ibadah dan membersihkan atau menenangkan arwah, hati-hati dan arwah mereka, ruh-ruh mereka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم إن شاء الله جميعا إلى زيارة تريم والدراسة في تريم والتعليم في تريم إن شاء الله. Kami doakan, kata beliau, mudah-mudahan pian dan kita berataan bisa sampai ziarah ke kota Tarim, kata beliau. Itu doa beliau untuk kita semua yang hadir, semoga dimudahkan ziarah ke kota Tarim untuk ziarah dan untuk ilmu dan sebagainya. الحمد لله أنتم حضرتم هذا المجلس المبارك، ونحن وإياكم متعرضين لنفحات الله سبحانه وتعالى ولرحمات الله سبحانه وتعالى تنزل على قلوبنا قبل ما تنزل على أراضينا. Alhamdulillah, kata beliau, kalian datang hadir di majelis ini dan kita semua berharap akan datangnya atau turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun ke hati kita berataan rahmat Tuhan sebelum turun ke tanah kita atau ke negeri ini, tapi turun ke hati kita berataan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. والإنسان دائما يكون متعرض لنفحات الله لأنه لا يدري في أي وقت تنزل عليه نفحات الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فكل إنسان حصل فرصة لنفحات الله سبحانه وتعالى، مجلس صلاة في جماعة، حضور مجلس، حضور محاضرة، مجلس خير، شيء من الأعمال الصالحة يتعرض لها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمطر عليه من رحماته ونفحاته. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah menurunkan atau menghujani kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita itu selalu berharap akan dapat daripada nafahat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam salat dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan dan mewasiatkan kepada kita sekalian bahwa ada bagi Allah Subhanahu wa taala hari-hari kita daripada rahmat Allah taala. Maka tunggu dan nanti dan intai atau hadangi bahasa kita. Ta'aradu artinya persiapkan diri kita semua untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut. Mudah-mudahan kita dapat rahmat barataan. Amin. Wa idza nazalat hadhihi ar-rahmah ala qalbi kulli wahid minna yataghayyar haluhu ila al-ahsan, yataghayyar haluhu ila al-afdal. فإن كان مثلا على سبيل المثال مقصر في الصلاة يكون بعد ذلك عنده النشاط والهمة والعزيمة في أداء الصلوات في المسجد وفي جماعة ومهتم بها. Apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala telah turun ke hati kita berataan atau ke hati siapapun yang mendapat rahmat Allah tersebut, pasti keadaannya atau hal ihwalnya akan berubah, kata beliau. Yang sebelumnya dia lalai atau kurang perhatian dengan salat, dia akan penuh perhatian dengan salatnya. Wa in kana murtakib syai' min al-ma'asi ba'da hadha al-majlis wa tanzil alayhi rahmatullah yadhhab yatub ila Allah wa yarji' ila Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfir hatta rabbuna subhanahu wa ta'ala yatub alayhi. Dan jika sebelumnya ia adalah seorang yang selalu melakukan kemaksiatan, ketika ia mendapat rahmat Allah pada malam hari ini di majelis ini, maka ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiatnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau anna syai' min al-akhlaq 'indahu sayyi'ah
تتبدل بعد ذلك بعد هذا المجلس ونزول رحمة الله عليه إلى أخلاق حسنة، فإن كان كاذبا يتحول إلى صادق، وإن كان خائنا يتحول إلى أمين، وإن كان عنده شيء من الحسد والبغض لبعض المسلمين من إخوانه أو من جيرانه أو من أهل البلدة يتحول بعد ذلك إلى محبة وإلى ألفة وإلى رحمة وإلى مسامحة وإلى عفو وصفح. Dan jika seandainya dia atau siapapun di antara kita yang hadir sebelum kehadiran kita di majelis ini adalah dahulunya dia seorang pendusta, pengkhianat, atau apapun daripada kelakuan-kelakuan yang bejat dan kada baik, insya Allah kata beliau akan berubah dengan berkat rahmat Allah yang diturunkan kepadanya pada malam hari ini. Dia akan menjadi jujur, kemudian amanah, atau yang sebelumnya dia menyakiti jiran atau kaum muslimin sebagainya, dia akan berubah menjadi baik dan lebih baik setelah kehadirannya di majelis pada malam hari ini. وقد حضر بعض الناس مجلس من مجالس الخير من مجالس العلم، وكان هذا الرجل ما جاء من أجل يحضر هذا المجلس، وإنما جاء من أجل فلان، يعني هذا صاحبه واحد موجود يريده، فقالوا له موجود في هذا المجلس، فجاء وحضر المجلس ونزلت عليه رحمة الله. وكان هذا الرجل ما يعرف المسجد، ما بدأ صلى في المسجد أبدا، ولا يعرف المسجد ولا يعرف جمعة ولا يعرف أي شيء، يعرف بس يجلس في المقهى ويستخدم المعاصي والمخالفات وغيرها من الأمور السيئة. Kata beliau, dahulu ada seseorang yang kada pernah mengenal majelis, kemudian dia suatu hari hadir majelis semacam ini, padahal dia sebelumnya tidak mengenal apapun, tidak mengenal masjid, tidak tahu apa-apa tentang apapun daripada kehidupan ini. Nah, kemudian berkat dia hadir di majelis tersebut, kemudian rahmat Allah turun di majelis tersebut, dan dia mendapatkan rahmat itu, maka dia pun berubah dan dia mengenal dengan masjid, salat dan sebagainya. Berkat rahmat yang diturunkan Allah di majelis tersebut merubah seseorang yang dahulunya buruk menjadi baik. وبعدما قام من المجلس وخرج من المجلس فإذا بالصباح الصبح خرجت الناس إلى المسجد بتصلي، وجدوا هذا الرجل موجود في الصف الأول وفيه الكوفية هذه ومعه السواك وجالس حامل السبحة ويستغفر الله سبحانه وتعالى في الصف الأول في الصبح. ثم في الظهر وجدوه موجود في المسجد، في العصر في المسجد، في المغرب في المسجد، في العشاء في المسجد. جاء وقت الجمعة خرجت الناس إلى الجمعة فإذا هذا موجود ما شاء الله مع الناس في الجمعة. تعجبوا الناس إيش اللي غير حاله هذا؟ قالوا هذا بحضور مجلس واحد غير الله حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن. Nah, orang tersebut yang sebelumnya tidak pernah mengenal masjid, namun ketika dia hadir majelis ilmu, maka dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka didapatkan itu laki-laki yang dahulunya tidak pernah salat subuh, ketika orang salat ke masjid salat subuh, mendapatkannya sedang duduk di masjid, bakupiah, berbaju takwa bahasa kita, bertasbih dan sebagainya. Kemudian salat zuhur ada pulang di masjid, salat asar ada pulang di masjid, maghrib isya, bahkan Jumat yang dahulunya kada pernah tahu di Jumat, timbul mencungkung di masjid hari Jumat, ada sembahyang Jumat. Maka ditakuni orang, anda pegang ubah benar bahasa kita. Dahulu kada terlihat di masjid, jangan nang hari-hari, jangan nang seminggu sekali paribahasa. Hari ini pindah rutin, sholat 5 waktunya, Jumatnya nang mingguannya selalu ada di masjid. Maka dia katakan, kada ada lain berkat aku hadir satu majelis, dan di situ rahmat Allah Taala turun, maka rahmat itu merubah akan keadaan yang buruk menjadi lebih baik. وهكذا تكون ثمرة هذه المجالس. نحن ربما يحضر مجلس اليوم وبكرة بيحضر مجلس وبعد بكرة بيحضر مجلس، لكن إيش الثمرة؟ الثمرة أنه يكون بعد هذه المجالس تجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى. ربما اليوم الواحد مننا يحضر مجلس هذه الليلة، لكن بكرة صلاة الصبح ما صلى الصبح جماعة، وربما طلعت عليه الشمس وعادوا ما صلى الصبح. إذا ما فائدة هذه المجالس؟ نحضرها ولكن ما تؤثر في قلوبنا ولا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. Begitulah kata beliau, buah atau hasil atau faidahnya hadir majelis ilmu semacam ini. Apabila tidak merubah akan keadaan kita, hadir malam milik kita, kata beliau, di majelis, tahu-taunya subuh barai sembahyang, kada terbangun, itu berarti kada ada hasil, kada ada buah daripada kehadiran kita di majelis ilmu semacam ini. Maka setiap nang hadir di majelis ilmu, apabila merubah keadaannya menjadi lebih baik, itu menandakan bukti akan hadirnya, akan qabulnya di majelis tersebut dengan mendapatkan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل هذا المجلس بالرحمة إن شاء الله.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memenuhi majlis ini dengan rahmatnya. وأن الله سبحانه وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. Dan Allah memberikan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian dengan rahmatnya yang luas. ويغير إن شاء الله حالنا إلى أحسن الأحوال. Dan merubah keadaan kita semuanya dan kepada sebaik-baik keadaan. وأن الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الطاعة ومن أهل العبادة ويوفقنا لذلك إن شاء الله. Dan semoga Allah jadikan kita semua daripada termasuk ahli taat dan ahli ibadah, dan Allah berikan taufik untuk keduanya, untuk itu. وإن شاء الله بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أسلافنا الصالحين وبحق تريم وأهل تريم ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويدفع خطوبنا ويفرج همومنا. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك، وأن الله يطيل أعمارنا وإياكم بطاعة الله ورسوله مع كمال حسن الخاتمة عند الموت في عافية وسلامة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan doa-doa yang begitu indah dan bagus, dengan berkat dengan hak Nabi Muhammad, kata beliau, haknya para sahabat, aulia salihin. Mudah-mudahan kita diampuni dosa, kata beliau, dan banyak daripada doa-doa lainnya yang tidak bisa ulun terjemahkan secara detailnya. Namun beliau tutup juga dengan mudah-mudahan jasin kita barataan diberi husnul khotimah. Mudah-mudahan jasin kita diberi husnul khotimah. Dan beliau tutup kembali dengan mengucapkan salam kepada pian barataan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka demikian daripada tausiah atau nasihat singkat dari beliau, namun padat insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ulun atas nama sahibul majlis banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha lawan pian barataan nang hadir, bil khusus lawan tamu kita, dan bil khusus juga lawan guru-guru kita dari guru Pondok Pesantren An-Najah dan guru pesantren Nurul Islam Kurau, akan keadaan atau menempatkan di tempat yang bukan layak untuk mereka atau sebagainya, atau juga daripada webinian di sebelah dengan keadaan sesak-sesakan dan sebagainya, atau kayak apa keadaannya. Sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal bian barataan. Alhamdulillah majlis kita berjalan lancar pada malam hari ini. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib telah berkenan hadir dan memberikan nasihatnya kepada kita barataan, kemudian mendoakan daripada Banyu dan Hintalu, kemudian memberikan tasmih atau nama kepada anak keluarga kita tadi. Nah, mudah-mudahan Allah membalaskan daripada kebaikan beliau yang telah berkenan hadir ke majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau di dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, afiat jasmani rohani. Mudahan selalu dijaga oleh Allah dengan penjagaan Allah yang sempurna, dan beliau insyaallah esok akan melanjutkan dakwahnya ke daerah Kandangan lah. Daerah Kandangan terus. Daerah Kandangan sampai hari Sabtu ya, putaran daerah Hulu Sungai. Nah, kita doakan juga ini Ustadz Ahmad Khairi yang selalu mendampingi beliau dalam dakwah, mudah-mudahan juga dijaga, disehatkan Allah, dan mudah-mudahan kabul hajat sidin juga. Amin ya rabbal alamin. Maka ulun atas nama pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan banyak ampun maaf, minta ridha halal. Doa sudah bagi beliau, kemudian kita minta karena beliau ini termasuk nang banyak misi sanad juga. Artinya barang paling kada kita minta kenang-kenangan talqin zikir kepada beliau untuk kita bersama-sama mengikuti nang zikir dipimpin oleh beliau, kemudian kita mengiringi bersama. Tulub minkum talqin zikir. Alasan makan jamaah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ikuti semua. La ilaha illallah. 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 محمد رسول الله.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. 'Alaiha nahya 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala insyaallah minal aminin minal aminin alladhina la khawfun 'alaihim alladhina la khawfun wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ya Syekh. Jazakallah alhamdulillah jazak. Nah demikian ya dengan talqin zikir dan doa maka menutup majlis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapat barakah baratahan. Mudah-mudahan ada kesempatan di kesempatan lain, artinya kehadiran kita di majlis semacam ini kada ditutup, kada bukan untuk yang terakhir, tapi terus diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan taufik hidayah untuk kita selalu menghadiri majlis-majlis semacam majlis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya, kehadirannya, perhatiannya, sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ya ini Habib Umar sering mengingatkan dalam setiap kedatangannya, kehadirannya di majelis-majelis itu mengatakan bahwa setiap kehadiran perkumpulan orang beriman 41 di antara mereka wali min auliyaillah ta'ala. Jadi setiap 40 ada wali. Kata Habib Umar, maka bila 82 walinya, terus kaliakannya berapa? Menang hadir malam ini berapa ratus? Berapa kurang lebihnya ya, misalnya 400 untuk 300 atau lebih. Nah berapa walinya? Nah mudah-mudahan berkat keberadaan para wali Allah Ta'ala nang hadir dan kita yakin ya akan keberadaan mereka di majlis semacam ini, maka mudah-mudahan hajat kita kabul baratan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Nah untuk riwan guru kita ada jamuan asya makan malam bersama kita di rumah ya masukkan. Untuk jamaah minta halal, minta ridha benar ala kadarnya konsumsinya ya kah. Roti lawan banyonya. Insyaallah hasil maksud pian. Terima kasih banyak. Fi ba'dul jamaah jauh min Banjar kajalik. Min Banjar masih min Madinah. Nah. Insyaallah amin. Langkah-langkah pian nang datang dari jauh insyaallah diberkahi Allah kata beliau. Karena nang datang pada malam ini ada nang mulai Banjar ya kan, ini ada nang mulai Jambu Burung, ada min masyayikhina, ada min mufaddala masyayikhina fi ma'had. Nah ana nadrus fi ma'had an-najah. Nah faddal fadil tertib indana fi ma'had. Nah ya Syekh tertiban pondok ini wilayah ada tamu insyaallah. Nah lalu kau setelah lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anu aja kita melihat aja lawan basalam menunat aja mungkin ya kan. Nah alhamdulillah ya, makasih banyak. Sedin ke dalam nah fadhal ya Syekh. Nah, masuk. Ya, masuk. Makasih. Walidi ya Syekh. Naam, walidi naam. Naam. Fadhal inda naam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. ayam kampung. Wa hadzal ham. Berarti. Wa alham. Oh. Ya. Ayam kampung. Nah, ada. Antum kambing itu. Ada alham. Guru sebenarnya. Masyaallah. Omongan wal, bismillah. Fadhal.
Cara dia ada daun bagus. Kacauan nang tuang tuh. Mananya? Oh, nah. Malas. Kasih tuh. Oh. Nah. Masuk. Mana? Gurusin mana? Gurusin mana? Gurusin. Fadhal bismillahirrahmanirrahim. Naam, naam. Naam, ala tul naam. Naam. Guru bismillah guru. Gurusin mana? Guru. Masuk.